तो आम जानी जोगाजोग कौन एवं आम जाना कौन जोगाजोगर प्रकार भेद बा जोगाजोग केते भाग विभक्त। मुख्यतः जोगाजोग हूँ दुई भाग विभक्त। कौन से दुईटी ना वाचनिक और लिखित जोगाजोग। दुई है सांकेतिक बा सूचनात्मक जोगाजोग। वाचनिक बा लिखित कौन जोड़ा वचन द्वारा प्रकाश कराए एवं जोड़ा लिखित बा लेखा जाए सेटा है वाचनिक बा लिखित। आ सांकेतिक बा सूचनात्मक कौन सांकेतिक जोटा किसी सूचना प्रदान कर किसी संकेत दे थाए कि गोटे कथा कहबार अच्छी तो मुझे कहीपरि तो से संकेत दे पारि कि सूचना प्रदान करी तो सेटा है सूचनात्मक। ये दुईटी हूँ मुख्यतः मुख्य ये दुईटी की मन रखिए। यापर मुझे प्रकार भेद सब कहि से गुड़िक सब एमती धरले तो बहुत जोगाजोग बाहरी पार कि जो गुड़ाक सब मेन जोटाक परीक्षा उपयोगी तो मुझे सब सब कहि आपण मानक। तो आसंता भी आम देखा सांकेतिक जोगाजोग। सांकेतिक जोगाजोग क्षेत्र में अंगचालना विशेषतः गुरुत्व बहन करें। मुह आखि नाक कान हाथ प्रभृति विभिन्न शारीरिक अवयव गुड़िक द्वारा जोगाजोगर क्रिया प्रतिक्रिया प्रकाशित होता है। मनीष मन भितर केतेक भावना तार मुहरे प्रतिफलित होता है। दुख मानसिक अवसन्नता क्लांति उद्वेग प्रभृति मनीष मुहरु स्पष्ट बारी होता है। ओठर हसधार मन भितर आनंद को प्रकाश करुवा बेले आखिर लुहधार दुख को सूचित करे। नाक द्वारा उत्साह घृणादि भाव व्यक्त होता है। आखिर चाहाणी प्रेम छलना घृणा आमोद उत्साह उत्सुकता भय असया क्रोध और आवेग प्रवृत्ति को अनुभव करा जाई पारे। कान डेरिबा घटना श्रोतार आग्रह बारी हो जाए। कान रे हाथ देबा भंगी श्रोतार आग्रह अनाग्रह अविश्वास प्रवृत्ति को बुझा जाई पारि थाए। अच्छा मुझे टोटाल उपरे कही दउछि कि सांकेतिक जोगाजोग कौन। सांकेतिक जोगाजोग कहले संकेत आम मुख्यतः आम मन को आसूँ कौन ना संकेत। संकेत कहले कि संकेत जोटा प्रदान करुथबो जोटा कि आम शरीर मध्य सृष्टि होता है। ये सांकेतिक कहले शरीर मध्य जोटा कि आम आखि कि कान नाक हाथ आदि द्वारा आम जो संकेत सब दे था तो सीटा हूँ कौन सांकेतिक। आमको किसी गोटे देखिलु आमको भय लगिला सीटा हूँ सांकेतिक। आउ धरिनिय जे आमर आम बहुत माने खुशी अच्छु से सांकेत आम केमी पाई था ना आम आम ओठर जो हसधार से जड़े जी हसुची ताहले आम से कौन जानी था कहीं से खुशी अच्छी बोली आम से जानी था। जड़े कांदुची तार आखिर लुह झरुची तो सेटा है तार संकेत से कांदुची तो आम से जापर यहाँ हूँ सांकेतिक जोगाजोग। आम जड़े देखला कि जड़े हसुची जड़े कांदुची ये सब देखिक कौन तार अंग प्रत्यंगर सब प्रतिक्रिया देखिक आम जापर जे ता मन भितर एवं कौन चली बस ये कौन अनुभव करुँ तो आम से जापर सेटा कह जाए कि सांकेतिक जोगाजोग। वाचनिक जोगाजोग। वाचनिक जोगाजोग कौन ना सांकेतिक जोगाजोग ठारू वाचनिक जोगाजोग अधिकतर भाव में स्पष्ट और प्रभावशाली कारण सबुबले संकेत बुझंती नहीं और समस्त संकेत समधरणर बोधगम्यता सृष्टि करिपारिबो नाही। पुणी स्थान काल और पात्र भेदरे संकेत मध्य भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करिथाए। तेणु वाचनिक जोगाजोग सर्वाधिक प्रभावशाली और यार परिसर मध्य व्यापक। मुख्यतः प्रथम आसला कौन वाचनिक। वाचनिक कहले कौन ना वचन बा कहवा द्वारा आम जोड़ा सांकेतिक कहलु आम कौन जन को देखिकी तार अंग प्रत्यंगर प्रतिक्रिया देखिक आम जापारू कि से कौन भावुची बा कौन तार भितर कौन सृष्टि होची। किंतु वाचनिक कहले जड़े आमको कह तार कौन से अनुभव करुची बा कौन से तार ता मन भितर भी कौन चली सेटा आमको ना वचन मध्य बा कहवा द्वारा आमको प्रकाश करवा आम सामने सेटा हूँ वाचनिक। ये अंग प्रत्यंग किसी प्राय ग्राम आसेना ये कौन होता है ना से आमको कहती निजर भावना को से आम भर माने कौन कहवा द्वारा वक्ता होकर आम आगे प्रकाश करते सेटा हूँ वाचनिक। तो आपण मैंने गोटे काम करूँ मुझे आपण मैंने बुझी जातु कि कौन कहुए ओभरऑल ताको कौन कहुए भितर कौन तार मीनिंगटा जदि आप बुझीजे गोटे पाठ को तो आपण मैंने से ठीक से परीक्षा खातार लिखिपारे। जदि आप किसी बुझे केवल घोषीजे तो सहीटा आपण मानकर मन रही यहाँ मन रखुद तो मुझे कहीदे आप बुझी जातु भल से बुझीगले परीक्षा लिखापी आपन को सहज हम। मिसला प्रत्यक्ष जोगाजोग। प्रत्यक्ष जोगाजोग कौन साधारणतः तुंड जोगाजोग अधिक वास्तव और प्रत्यक्ष
तुंड जोगाजोग माने कौन तुंड माने कौन ये तुंड माने पार्टी बा पार्टी आम जहाँ कथबार्ता कही आम जोटा बाचनिक कहलु से कौन अधिक वास्तव बा कौन प्रत्यक्ष परस्पर सामना सामनी हेबा फल एक प्रकार जोगाजोग सफल होता है दुई अधिक व्यक्ति मध्य एक प्रकार जोगाजोग संभव होता है परस्पर मध्य हेउथिबा वाक्यालाप प्रत्येक भाव में प्रकाशित होता है श्रेणी रे शिक्षकों द्वारा प्रदान करा जाउथिबा शिक्षा सभारे दिया जाउथिबा भाषण इत्यादि होउची आपाततः यार सार्थक दृष्टांत प्रत्यक्ष माने जोड़ा सामना सामनी साधारण अर्थ रे हमें बुझिबा प्रत्यक्ष माने सामना सामनी एटा मन रखि दियंतु आपण निजे लिखि परिबे परीक्षा सामना सामनी माने कोन मोर धरनियो जे एबे जनक सहित कथबार्ता हबार अछि तो मु सेटा को से मो सामने छिड़ा है मुझे सहित कथा हेली सेटा हला प्रत्यक्ष जोगाजोग जदि से मो सामने नहीं मुझे सहित फोन में कथा हेली तो सेटा हला कौन परोक्ष एटा बुझी जान आप निजे निजे लिखिपारे प्रत्यक्ष सामना सामनी मो डायरेक्ट कथबार्ता किंतु जदि परोक्ष कहीजिव ताहले कौन ना सेटा हूँ कौन फोन मध्यम टेलीविजन आम जन को देखुचु से आम सहित माने कौन आम देखुचु आम सहित जोगाजोग करूँ जो माने सांबादिक माने जो जोगाजोग करुँचा है कौन से जदि देखि कि फोन से माने कौन करथिबे ना से सहित कनेक्ट होकरी से प्रश्न करथिबे तो से तार उत्तर देते सेटा हूँ कौन ना परोक्ष प्रत्यक्ष कहले सामना सामनी डायरेक्ट एतिकी बुझी जातु आपण माने जानिदेबे। अच्छा कहले यार आवश्यकता कौन मनीष निजर निजर मौलिक आवश्यकता और जीवन और जीविका पाई जोगाजोग रखा बाध्य। अच्छा जोगाजोग रखा बाध्य होता है खाद्य वस्त्र और बासगृह मनीषर 3 गोटी मौलिक आवश्यकता यार परिपूरण पाई मनीष विभिन्न क्षेत्र में जोगाजोग रक्षा करिता है एपरी क्षेत्र में बिना जोगाजोग मनीषर बंचिबा असंभव हो पड़े पेट पूरिबा परे मनीष पिंधिबा कथा चिंता करे यापर निज पाई रहस्थल बा रहणी स्थल जो जगह में रहूँ बासस्थान व्यवस्था करे जीवन जीव जीव मनीष केमिति हेले कहा कहा सहित संपर्क रक्षा करे। अच्छा यार आवश्यकता जोगाजोगर आवश्यकता कौन आमर मुख्यतः 3टी हूँ मौलिक आवश्यकता कौन खाद्य आम खाइले सीना बंचिबा तो खाद्य वस्त्र आम कौन परिधान करवा जा वस्त्र एवं बासगृह परिधान कर सारापर आम कौटी रहा कौटी मुंड गुंजा खरा वर्षा शीतर मुंड गुंजा बासगृह तो यही 3टा हूँ आम मौलिक आवश्यकता तो यही 3टा पाई आम कौन करिया ना जोगाजोग करने पड़े अन्य लोक मान सहित से आम सहित जोगाजोग करते आम से सहित जोगाजोग करूँ मुख्य कारण कौन ना खाद्य वस्त्र बासगृह आमर मौलिक आवश्यकता आम से सहित जोगाजोग करि थाउ केवल मौलिक आवश्यकता नुह आहरी बहुत आवश्यकता अच्छी जो आम कौन कर ना से सहित जोगाजोग करता मुख्यतः बंचापी आम संपर्क स्थापन कर जोगाजोग कर। अच्छा कथित जोगाजोग अनेक वर्ष पर भाषा जानिबा परे आदिमानव निजर भावमुक्षण पाई प्रथमे शब्द और परे भाषा व्यवहार करुथिला भाषा जानिबा परे तार भाव प्रकाश क्रमे क्रमे सहज हो गला तेणु से निज कथा निज भाषा माध्यम अन्य मानक जणाइदेला और अन्य मानक कथा मध्य निजे बुझिला और बुझिबारे क्षम हैला निज तुंडरे गुणु गुणु होई गीत गाइला और निजर वचन भंगी द्वारा अन्य मानक सहित भाव विनिमय करि पारिला निजर राग रुषा को से कठोर वचन और स्नेह आदर प्रवृत्ति भाव को से कोमल कंठरे प्रकाश कला संकेत ठार चित्र और अभिनय माध्यम ठारू कथन माध्यमटी अपेक्षाकृत भाव में सहज साध्य हो पारिला और जोगाजोग क्षेत्र में नूतन परिस्थिति सृष्टि है टोटाल आउे कौन कह गले कौन बुझिले ना अनेक वर्ष धरे आदि मानव जितेबाला था से कौन होता ना कथा कहवा शिखि नाला भाव मान निजर वक्तव्य को केमी अन्य आगे प्रकाश कर से ठीक से जान नाला तो प्रथम से कौन कला ना शब्द शिखिला तापर भाषार व्यवहार कला तापर कौन कला ना धीरे 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 अन्य मानक से भाषा कौन कला जनइबा चेष्टा कला एवं से भाषा को निजे बुझा चेष्टा कला गुणु गुणु हो गीत गाइला निजर वचन भंगी द्वारा भाव विनिमय कला निजर राग रुषा कठोर वचन स्नेह आदर प्रवृत्ति को कोमल कंठरे प्रकाश कला निज भयस निज कंठरे से
ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲା। ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ବା ଚିତ୍ର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭାବ ବିନିମୟ କଲା। ବହୁତ ସେ ନିଜର ଭାବ ବିନିମୟ ପାଇଁ ନିଜର ମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ନିଜେ ଖୋଜି ନେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା କଥିତ ମାଧ୍ୟମ, ଯେଉଁଟାକି କହିଲା ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଭାବ ବିନିମୟ କଲା ସେଇଟା ହେଉଛି କଥିତ ମାଧ୍ୟମ। ତାପରେ ଆସିଲା ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ। ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ ନା ମୌଖିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଭଳି ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଠାରୁ ଏହା ଅଧିକତର ଭାବରେ ପ୍ରାମାଣିକ ଓ ତଥ୍ୟ ଗର୍ଭିତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏହି ଧରଣର ଯୋଗାଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ମୌଖିକ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆଫିସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳନ ଓ ସମ୍ପାଦନା କରିବା ଆଦୌ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଆଫିସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ତରରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଯୋଗାଯୋଗ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଆମେ ଆ ଭିତରୁ ବୁଝିବା କ'ଣ? ଲିଖିତ କହିଲେ ମାନେ ଲେଖାଲେଖି କରିବା। ଲେଖାଲେଖି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆଫିସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଅଫିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଅଫିସ୍ କି ଏମିତି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ଆଫିସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେଉ ଯେଉଁ ଲେଖାଲେଖି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ। ଲେଖିବା ମାନେ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ମଝିରେ ଦେଖିବେ କି ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବ ତ ଜଣେ ସେଇଟା ଫାଙ୍କି ଦେବ କି ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ପଛରେ ଫାଙ୍କି ଦେବ। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆଗରୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇଟା ଲେଖିକିରି ରଖିଥାଉ ବା ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସେଠି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଥାଏ ଲୋକଟି ତାକୁ ଫାଙ୍କି ପାରେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁଟା ଆମ ଦରକାର ଆମେ ସେଇଟା ପାଇଥାଉ ବା ଜଣେ ଆମକୁ ମାନେ କ'ଣ କରେ ଠକି ପାରେ ନାହିଁ। ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଆଫିସିକ ଲେଖା ଅଫିସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଫିସିକ ବା ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ। ଆର ବିଭିନ୍ନ ଅଛି କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ନା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଓ ଆଫିସିକ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଏହା ନିହାତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ଏହି ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଯୋଗାଯୋଗ ନିହାତି ସରକାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ହେଉ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଏହି ଯୋଗାଯୋଗ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଏହା ଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ତ ସେଇଟା କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ। ଏଥିରେ ଅସ୍ୟଶକ୍ତି ଓ ଅତିରଞ୍ଜନ ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ତାକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିବା, ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କହିଦେବା ଗୋଟେ କଥା ତ ତାକୁ ରଙ୍ଗେଇକିରି ଗୋଟେ କଥା କହିବା ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିକି ଲେଖିବା, ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ, ସେଇଟା ଅତିରଞ୍ଜିତ ହୋଇ ଲେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ଏଥିରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟଧାରିତ ଓ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ବକ୍ତବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟଧାରିତ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସେଇଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ମୁଖ୍ୟ ବା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଜିନିଷ ବେଶୀ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇ ଲେଖାଯାଇନଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ। ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ ଘଟେ, ଯାହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥାଉ ଯେଉଁଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି। କ'ଣ ଏବେ ଜାଣିବା ମାତ୍ର ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ, ତେଣୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଅନେକ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସହିତ କେବଳ ଟେଲିଫୋନ୍, ନେଟ୍ ଓ ସ୍କାଇପ୍ ଭଳି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ। ମାତ୍ର ସୂଚନାଦାତା ବା ଗ୍ରହୀତା ଉଭୟ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଆମ ସମାଜରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବନିମ୍ନ। ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ ଖୁବ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, କାରଣ ଏଥିରେ ପରସ୍ପର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ବିନିମୟ କରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଏହାଦ୍ୱାରା କଥା କଟାକଟି ହୁଅନ୍ତି, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କଳିତକରାଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆର ଅର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ କହିଲେ କ'ଣ ନା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ବା ନିଜର ଯୋଗାଯୋଗ, ମୋର ନିଜର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦରକାର ଅଛି ତ ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ମୋର ଦରକାର ଅଛି ମୁଁ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି, ସେଇଟା ହେଲା ଯୋଗାଯୋଗ। ବା ମୋ ନିଜ କାମରେ ଯେଉଁଟା ଯୋଗାଯୋଗ କରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ମୋ ନିଜ କାମରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଅଧିକ ସମୟରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯଦି
যোগাযোগ তো মানে କ'ଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଥାଏ ସେଥି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ନା ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଯୋଗାଯୋଗ। ଏଥିରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥାଏ ବା କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥାଏ। ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି କଥା କହୁଥିବେ, ସିଏ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ତା କଥାଟା ମୋର ପସନ୍ଦ ହେଲାନି, ତ ସେଠି କରିଥାଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଇଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ମାନେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥାଏ ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କଳି ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲେ ଆପଣମାନେ। ତାପରେ ଆସିଲା ସାମାଜିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ସାମାଜିକ ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତର ଠାରୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅତି ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପକ। ତେଣୁ ଏ ପରିସରରେ ଯୋଗାଯୋଗର ବ୍ୟାପକ ପରିସର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ବଞ୍ଚିବା, ବଢ଼ିବା ପ୍ରଭୃତି ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ସମାଜ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଜୀବନ ଜୀବିକାର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ର ସମାଜ ସହିତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମ୍ପର୍କିତ। ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଚଳଣୀରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ, କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ, ନେତା ଜନତା ସହିତ, ଜନତା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପାତତଃ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସମାଜର ପ୍ରତି ସ୍ତରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ ସାମାଜିକ ଯୋଗାଯୋଗର ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଯୋଗାଯୋଗ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କହିଲେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରେ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ, ସେଟା ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ। ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ କହିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ସମାଜ ସ୍ଥାପିତ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁମୁଖୀ, ଯେଉଁଟାକି ସମାଜ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ବା ବହୁ ଲୋକ ସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତି ଏଇ ଯୋଗାଯୋଗରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସାମାଜିକ। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କାହା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ, ସେଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ। ସେଇଟା କ'ଣ କରିଥାଏ, ନିଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେତିକ ରହିଲେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେତିକ ରହିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କରିନଥାଏ। ତ ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେତିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଥାନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି କି ଜନତା ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ବା ସରକାର ତାଙ୍କ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ କ'ଣ ନା ସମାଜକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ବା ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ବହୁମୁଖୀ, ଯେଉଁଟା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଣକୁ ବୁଝାଉନଥିବ ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ବୁଝିଲେ ଆପଣମାନେ। ଏବେ ଆସିଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ ନା ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାରୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ଚଳଣିଗତ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଯାଏ। ଉପକୂଳର ଚଳଣି ପର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଅଚଳ, କାରଣ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଜୀବିକା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ନେଇ ଚଳଣି ଓ ଚଳଣିକୁ ନେଇ ଗଢ଼ାଯାଇଥାଏ ସଂସ୍କୃତି। ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଆଚରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇନପାରେ। ଉପକୂଳର ଓଷାବ୍ରତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇନପାରେ। ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଦାୟରେ ଗଲେ ନିଜ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥାନ୍ତି। ନୂତନ ସ୍ଥାନର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ମିଳନ ଘଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ମାନେ କ'ଣ, ନିଜର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ କ'ଣ, ଧନ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ସଂସ୍କୃତି। ତ ଆମେ ଏବେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ, ଆମେ ଧନ୍ୟ ଯେ ଏବେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଛୁ, ତ ଆମେ ଏବେ ଅଲଗା ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁଣି ଗଲୁ ବାସ କରିବା ପାଇଁ। ତ ତାର ସଂସ୍କୃତି, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସଂସ୍କୃତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଇପାରେ। ତ ଆମେ ସେଠିକି ଗଲୁ, ଆମେ ସେଠି କ'ଣ କରିବୁ ନା ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଲା ବା ସେମାନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇ ନେଲେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇ ନେଲୁ, ଏହି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ ନା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ, ଗ୍ରାମ, ସହର, ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶ ନୁହେଁ, ଏସବୁର ସୀମା ପାର ହୋଇ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ ବିସ୍ତାରିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିବାର ବିଷୟ ଆମର ଅତୀତ ଇତିହାସ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ଉତ୍ପାଦନ, କାରିଗରୀ ପ୍ରଭୃତି ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ
विपणन कराଯାई नाही बरं एहार चाहिदा अनुଯାयी एगुड़िक मध्य बाहर विक्रय कराଯାଏ। चतुर व्यवसायी माने निज अंचल जिनिस बाहर बिक्री करने सहित निज अंचल नथिबा केतेक बाहर जिनिस क्रय कर निज अंचल बिक्री करती। अतीत ये वाणिज्य कारबार द्वारा आम राज्य में साधव माने सुदूर इंडोनेशिया जाभा सुमात्रा बालीद्वीप और बोर्नियो प्रभृति दूर स्थान सहित नौ वाणिज्य करी आम देश को विदेश विपुल धन संपद बोही आणुथिबा घटना वाणिज्यिक तथा व्यावसायिक जोगाजोगर सफल दृष्टि। व्यावसायिक जोगाजोग व्यवसाय कहले आम मुख्यतः जानिया वाणिज्य वाणिज्य माने कौन निजर वृत्ति आमर व्यवसाय कौन आम से व्यवसाय अनुଯାयी जो मान सहित वृत्ति स्थापन करते आम व्यावसायिक फायदा अनुसार आम जो मान सहित जोगाजोग स्थापित करता से हूँ व्यावसायिक जोगाजोग। जमीक किसी अच्छा बणिक मैंने कि व्यवसायी मैंने अच्छा कौन करती ना से जाती निजर निज अंचल जो जिन सब माने फेमस बा जो सब फेमस जिन से सब को लेकिन जाती कौन ना अन्य अंचल नहीं बिक्री करती एवं से अंचल धनी आम अंचल जो जिन सब ना से मैंने बाहर से जिन कौन करती ना किणिकी आनी आम अंचल बिक्री करती सेटा कौन करती ना से व्यावसायिक जोगाजोग जो किणिकी आने से सहित सेठिकार लोक मान सहित और आम लोक मान सहित कौन हुए ना गोटे जोगाजोग स्थापित हुए से जिनिस और आम मान जिनस मध्य तो ସେଇଟା ହେଉଛି व्यावसायिक जिनिस एवं यहीटा बहुत अतीतर आमर हो व्यावसायिक जिनस जोटा कौन आमर जमी साधु पु मैंने बणिक जाते से अन्य देश को जाते से कौन आमर आम देश में यहाँ फेमस अच्छी तो ये जिनसटी तो से अन्य राज्य को नहीं जाते सेठू पुणी से जिनस जो गुड़ाक फेमस से सब आनिकी आम राज्य में बिक्री करते तो यहाँ आमर अतीतर रही आसी व्यावसायिक जोगाजोग। बासिला साहित्यिक जोगाजोग जोगाजोगर अन्यतम संवाहक भाव साहित्यर मर्यादा सबुठार उच्चरे साहित्य स्रष्टांकर एक व्यक्तिगत चिंतन गणमानस को स्पर्श करे और फल स्थल विशेष प्रभावित करें। एकदा राजा हरिश्चंद्र नाटक देखि जातिर पिता महात्मा गांधी अतिमात्रा अनुप्राणित होगा और नाटक प्रकाशित वार्ता द्वारा सारा जीवन प्रभावित होगा घटना यार सार्थक दृष्टांत। विभिन्न प्रभावशाली कला भितर साहित्य अन्यतम सफल कला जहाँ अल्प समय मध्य पाठक मान प्रभावित करे आमोदित करे आह्लादित करे पाठकर मनोरंजन माध्यम उपयुक्त शिक्षा मध्य प्रदान करे। जो घटना शत शत नीति उपदेश प्रवचन प्रवृत्ति द्वारा साकार हो न पारे से भली घटना एक दुई धाड़िया साहित्य सृष्टि माध्यम सफल हो पारे। गणकवि वैष्णव पाणी कविता छी छी मद खाइबी नाइलो कला पानी परी दिसे से कला पानी पेटरे पड़े 14 भुवन दिसे यार समर्थ दृष्टांत। अच्छा आम जाने कौन साहित्यिक जोगाजोग साहित्यिक माने कौन करती ना कि जो तांको सृष्टि संभार रही है से जहाँ सब रचना करती जहाँ सब अनुभव करता सब समाज से जहाँ सब अनुभव करते हैं कौन करती ना से सृष्टि मध्यम कौन करती लेखा मध्यम समाज आगे रखती तो से सब पढ़ी कौन होता है आम किसी लोक था कौन करती अनुप्राणित हुई से सार मर्म ही जीवन कटे से मध्य महात्मा गांधी हेले अन्यतम। से कौन करते ना राजा हरिश्चंद्र को नाटक देखी एत मात्रा प्रभावित होते जे से कौन करते जो ब्राता रही हरिश्चंद्र नाटक से कौन करते से ब्राता को सारा जीवन कौन करते ना निज जीवन में प्रभावित होगी सारा जीवन ताकू से घटना को दृष्टांत रखी से नीति अनुप्राणित होते। ठीक से ही भाई साहित्यिक माने कौन करती ना निजर सृष्टि माध्यम समाज सहित कौन करती ना जोगाजोग स्थापन करती से सृष्टि को समाजर लोक मैंने पढ़ती और से द्वारा कौन करती ना अनुप्राणित होती और निज जीवन से प्रभावित हो कौन करती निज जीवन में प्रतिफलित करती जहाँद्वारा कि आम साहित्यिक जोगाजोग सृष्टि होता है। तो आम भी जानीले आमर जोगाजोग कौन जोगाजोगर प्रकार भेद आशा करुँ जे आपण मैंने बुझीपारे सबकि जदि भी किसी डाउट रही ताहले मते कमेंट बॉक्स रे जणातु एवं मते क्वेश्चन करंतु जेमति कि मु आगु पुणी आपण को मन मुताबक से भरी वीडियो नहीं आसी पारि। आपण को को टॉपिक ऊपर आपण को वीडियो देखिबार अछि सेटा को दया करी कमेंट रे जणातु जा फल कि मु सेही टॉपिक ऊपर नै करी आपण मानको ऊपर आपण मानको वीडियो देखै पारिबी। अच्छा रहूची।